नमस्कार जय जगन्नाथ आउ गोटे नुआ आउ फ्रेश वीडियो को आपण मानक स्वागत। तेबे पूर्व वीडियो गुड़िक आम आलोचना करथिले काव्य महाकाव्य तथा खंडकाव्य आदि विभिन्न काव्य और महाकाव्यर उपादान गुड़िक विषय एवं आम जानी कि काव्य गठन रीतिर स्वरूप प्रकार भेद और संज्ञा ता सहित परिभाषा सब कौन रही है। तेबे आज यही क्लास रे आम जानिबा कविता क्या कह जाए, कवितार संज्ञा कौन एवं स्वरूप के भाव में रही ता सहित कवितार प्रकार भेद। तेणुक वीडियो को प्रथम शेष जाए देखु। चैनल जदि नुआ करी विजिट करछंती तेबे निहाती भाव में चैनल को सब्सक्राइब करी रखि थांतु। तेबे चलंतु आरंभ करिबा कवितार संज्ञा एवं स्वरूप। कवितार संज्ञा संपर्क में किछि आलोचना करिबा पूर्वरु प्रथमतः विचार करने को हेबो जे प्राच्य और पाश्चात्य विद्वान माने कविता संपर्क में कौन मत देइछंती। लक्ष्य करा जाए जे प्राच्य काव्यशास्त्र रे काव्य कहिले कविता को मध्य बुझाउथला। एही कारणरू काव्यर विभाग कला बेले सेमाने काव्य भितरे मुक्तक और प्रगीति बा गीति कविता को मध्य अंतर्भुक्त करि देइ अछंती। पाश्चात्य विद्वान माने काव्य और कविता पाई गोटिए शब्द जहाकू पोएट्री बोली कह जाए ताकू व्यवहार करिसंते। आधुनिक जुगरे काव्य और कविता को अलग अलग विचार करा जाउछि, जहा दीर्घ और नाना घटना चरित्र परिवेश वर्णना संबलित और भिन्न भिन्न छांदरे विभक्त ताहा हेउछि काव्य। तबे काव्य काहाकू कह जाए जहा दीर्घ हेइथिबो बा बड़ आकार रे हेइथिबो एवं विभिन्न घटना हो चरित्र हो विभिन्न परिवेश एवं परिस्थिति आदि सब उपादान को एकत्रित करी भिन्न भिन्न छांदरे विभक्त होई ताहा कौन भाव प्रकाश करुथिले ताहा हेउछि काव्य। कविता किंतु आयतन रे क्षुद्र और एहा एक भाव संवाही। प्राच्य काव्य शास्त्र रे मुक्तक और मुक्तकर प्रकार भेद गीति कविता बा प्रगीति भजन जणाण चौतीसा चौपदी इत्यादि जहा रहिछि सेही परि पाश्चात्य साहित्य रे नाही। तेबे कविता कहले कौन बुझी पारल, अर्थात आमे जदि पोएट्री को एक शब्द बोली ग्रहण करिबा तेबे तार विस्तृत रूप होउछि काव्य एवं तार संक्षिप्त धर्मी रूप होउछि कविता। बुझी पारछ? कविता काहाको कहा जाए काव्य काहाको कहा जाए, उभयंग भितरे तफात एतिकी काव्य होउछि विराट कविता होउछि सूक्ष्म, किंतु उभयंग भितरे सामंजस्यता कौन उभय पद्य धर्मी है। उभय को आम पद्य रचना करि थांती। तेणुक काव्य और कविता कहले एक एवं अभिन्न एवं काव्य कविता को कहले मध्य तांको भितर सूक्ष्म पार्थक्य रही है। आधुनिक जुगरे कविता पुणी उभय आंगिक और आत्मिक दृष्टि भिन्न। कवितार संज्ञा संपर्क में आलोचना कला बेले प्राच्य साहित्यर मुक्तक बा प्रगीति विषय रे विचार न करी आमको पाश्चात्य मनीषी माने तथा आधुनिक जुगर विद्वान माने कौन कहिसंती से विषय रे ध्यान देबाकू हेबो। डॉक्टर जॉनसन का मतरे नोट करि पारो पिले, डॉक्टर जॉनसन का मतरे कविता एक छंदबद्ध रचना अर्थात पोएट्री इज मेटेरिकल कंपोजिशन। यह सत्य सहित आनंद को एकभूत कराई देबार एक कला। कार्लाइल मध्य कहिसंती कविता को कौन ना म्यूजिकल थॉट बा सांगीतिक भावनार अभिव्यक्ति हेउछि कविता। किए कहले ना कार्लाइल कहले। सेही भली रोमांटिक कवि सेली मध्य कहिसंती बा सेलिंग को मतरे पोएट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड बेस्ट माइंड्स। अर्थात सर्वोत्तम प्रसन्न मुहूर्तर मानसिक भावावेगर अभिव्यक्ति ही हेउछि कविता। सेमती कलरीज कहिसंती पोएट्री द बेस्ट वर्ड इन द बेस्ट ऑर्डर। अर्थात कौन ना कविता हेउछि एपरी एक वस्तु जहाँ सठिक कौन बा जहाँ सठिक शब्द तथा वाक्य मानकर एक सुंदर कौन होता है सज्जीकरण। से भाई वर्ड्सवर्थ को भाषा रे कौन ना पोएट्री इज द ब्रेथ एंड फाइनर नॉलेज एंड द impersonate expression which is in spirit of all the continuous of all science। सकल ज्ञान विज्ञान कविता ही प्राण पवन सदृश हृदयर शक्तिशाली अनुभवर कविता स्वच्छंद अभिव्यक्ति। पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स।
ସେହିଭଳି ମାଥ୍ୟୁ ଆର୍ନଲ୍ଡ କହନ୍ତି କବିତା ହେଉଛି ସର୍ବାଧିକ ଆନନ୍ଦମୟୀ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ପ୍ରକାଶ ରୂପ। ମଣିଷର ଏହା ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାଷା, ମୋଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନ୍। ଏହି ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ କବି ସତ୍ୟର ହୁଏ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। କବିତା ଜୀବନର ସମୀକ୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରିଟିସିଜମ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। କାବ୍ୟିକ ସତ୍ୟ ଓ କାବ୍ୟିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଏହା ଚମତ୍କାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ପୋଏଟ୍ରି ଇଜ୍ ଦ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଥ୍ରୋ ଇମାଜିନେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇମୋସନ୍। କଳ୍ପନା ଓ ଆବେଗ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନର ସଂଶ୍ଳେଷଣ କବିତାରେ ହୋଇଥାଏ। ଭାଷା ଓ ଭାବର କବିତା ସ୍ୱତଃ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ପରିପ୍ରକାଶ ହୁଏ। ଉତ୍ତମ କବିତା ଆନନ୍ଦମୟ ଭାବ ଓ ଧ୍ୱନିର ସମନ୍ୱୟ। କବିତାର ସିଦ୍ଧି କେବଳ ତାର ଶରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ଆତ୍ମାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ଯେଉଁ କବିତାର ରୂପ, କଳା, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଓ ଭାବପକ୍ଷ ଥଟ୍ କ୍ଷୀର ନୀର ନ୍ୟାୟରେ ସମନ୍ୱିତ ଓ ଯାହା ପାଠକର ମନ, ହୃଦୟ ଓ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରସାରିତ, ଉଲ୍ଲସିତ ଓ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରେ, ତାହା ହିଁ ଉତ୍ତମ କବିତା। କବିତାକୁ ଅଯଥା ବୌଦ୍ଧିକ କରିଦେଲେ ତାହା ପାଠକର ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ। ଅନୁଭବ, ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗରେ ଦକ୍ଷତା ଦ୍ୱାରା କବି କବିତାକୁ କରେ ପ୍ରାଣବନ୍ତ ଓ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ। ଆଧୁନିକ କବିତାରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରି ବର୍ଣ୍ଣନା ବାହୁଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଯଥାସମ୍ଭବ କମ୍ ଶବ୍ଦ ବିନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟରେ ଭାବକୁ ରମଣୀୟ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତୀକ, ଚିତ୍ରକଳ୍ପ, ମିଥ୍ କବିତାରେ ନିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ। ତେବେ ଏତିକି ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ତମେ ଜାଣିସାରିଥିବ କାବ୍ୟ କ'ଣ, କବିତା କ'ଣ। କାବ୍ୟ ଭିତରେ କ'ଣ ଏବଂ କବିତା ଭିତରେ କ'ଣ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ରହିଛି ଏବଂ ବୈସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତା ସହିତ କବିତାର ଡେଫିନେସନ୍ ସବୁ କେଉଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସମାଲୋଚକ ବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ତମେ ଜାଣିଗଲ। ଏବେ ଆସ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କବିତାର ସ୍ୱରୂପ। ପ୍ରଥମ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ କବିତାର ଦେଖିବା। ବୈଦିକ ସ୍ତୋତ୍ରରୁ କବିତାର ଉନ୍ମେଷ ହୋଇନାହିଁ, ନାନା ବିବର୍ତ୍ତନ ଦେଇ ଗତି କରିଆସିଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା, ଭଜନ, ଜଣାଣ, ଚର୍ଯ୍ୟା, ଦୋହା, ଚୌତିସା, ଚୌପଦୀ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଇ କବିତାର ଗତି ହୋଇଛି। ମାତ୍ର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଏସବୁ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଆଧୁନିକ କବିତାର ଆଙ୍ଗିକ ଓ ଆତ୍ମିକ ଭିନ୍ନ ହୋଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ, ପ୍ରାଚୀନ ବା ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କବିତାରେ କବି ବାହାରକୁ ଦେଖୁଥିଲା ବେଳେ ଆଧୁନିକ କବିତାରେ କବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମମୁଖୀ ହୋଇଯାଉଛି। ତୃତୀୟ, ଆଧୁନିକ କବିତାର ସପ୍ତମ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗକୁ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭରୁ ଏହା ସ୍ପର୍ଦ୍ଧିତ ଗତି କରିଛି। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଆଧୁନିକ କବିତାର ହୋଇଛି ଆଦର। ଚତୁର୍ଥ, ପ୍ରାଚୀନ ବା ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କବିତା ଛନ୍ଦ, ଯତିପାତ ଓ ଅଳଙ୍କାରକୁ ନେଇ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ। ଆଧୁନିକ କବିତା ଏସବୁର ମୁକ୍ତ ଅଟେ। ମୁକ୍ତ ଛନ୍ଦ ଓ ଗଦ୍ୟ ଛନ୍ଦରେ ଆଧୁନିକ କବିତା ରଚିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ବାକ୍ ଛନ୍ଦ ବା କାବ୍ୟିକ ଛନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। 5. ଆଧୁନିକ କବିତା ଆଧୁନିକ ରମଣୀ ପରି ସ୍ୱଳ୍ପ ଅଳଙ୍କାର ଯୁକ୍ତ ଅଥଚ ରୁଚି ସମ୍ପନ୍ନ। ପ୍ରାଚୀନ କବିତା ପ୍ରାଚୀନ ରମଣୀ ପରି ବହୁ ଅଳଙ୍କାର ଭାରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଧୁନିକ କବିତା ଅନ୍ତରର ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ଯାହା ଜୀବନର ପ୍ରତିସରଣ ଅଟେ। 7. ଆଧୁନିକ କବିତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ଆନନ୍ଦ ଦାନ ନୁହେଁ, ଚିତ୍ତର ପ୍ରସାରଣ ମଧ୍ୟ। କବିତା ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଭାବର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ପୋଏଟ୍ରି ଇଜ୍ ଡିଭାଇନ୍। 8. ଆଧୁନିକ କବିତା ଜୀବନମୁଖୀ। ଜୀବନର ଆଶା, ଆକାଂକ୍ଷା, ଆଶା, ନିରାଶା, ବ୍ୟଥା, ବ୍ୟର୍ଥତା, ଜନ୍ମ, ମୃତ୍ୟୁ ସବୁକିଛି ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଏହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମର ନୁହେଁ, ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତାର କବିତା। ପ୍ରାଚୀନ କବିତା ମୁଖ୍ୟତଃ ଧର୍ମ କବିତା ଅଟେ। 9 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, କବିତା କେବଳ କବିତା ପାଇଁ ନୁହେଁ, କବିତା ହେଉଛି ଜୀବନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। ପୋଏଟ୍ରି ଫର୍ ପୋଏଟ୍ରି ସେକ୍। ପ୍ରାଚୀନ କବିତାରେ ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର, ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ଆଧୁନିକ କବିତାରେ ଅଛି ପ୍ରତୀକ, ଚିତ୍ରକଳ୍ପ, ମିଥ୍ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ। ଆଧୁନିକ କବିତାର ସୀମା ଓ ସରହଦ ବ୍ୟାପକ। ପ୍ରାଚୀନ ବା ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କବିତାର ସୀମା ସରହଦ ସୀମିତ ଅଟେ। ଆଧୁନିକ କବିତା ଜଟିଳ ଜୀବନର ଜୀବନ୍ତ ଭାଷ୍ୟ। ପ୍ରାଚୀନ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କବିତା ଶାନ୍ତ, ସୁନ୍ଦର, ଶୋଭାମୟ ଜୀବନରୁ ଚାରୁଚିତ୍ରଣ। ପ୍ରାଚୀନ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କବିତାରେ ପ୍ରକୃତି ବର୍ଣ୍ଣନା ସ୍ଥିର, ବହି ପ୍ରକୃତିର ରୂପାୟନ ମୁଖ୍ୟ। ଆଧୁନିକ କବିତାରେ ଅନ୍ତ ପ୍ରକୃତି ମୁଖ୍ୟ। ପ୍ରାଚୀନ ବା ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କବିତାରେ ମଣିଷ ଭାଗ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ କ୍ରୀଡ଼ନକ ଅର୍ଥାତ୍ ଖେଳନା ସଦୃଶ। ଆଧୁନିକ କବିତାରେ ମଣିଷ ହିଁ ତାର ନିୟନ୍ତା। ଆଧୁନିକ କବିତାରେ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଭାବଧାରା, ଜାତୀୟବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା, ସମାଜବାଦୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଥିଲାବେଳେ ପ୍ରାଚୀନ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କବିତାରେ ଏସବୁ ନାହିଁ। ତେବେ 15ଟି ସ୍ୱରୂପକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲା ପରେ ତମେ ମାନେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଜାଣିସାରିଥିବ କାବ୍ୟର କ'ଣ ରହିଛି ସବୁ ବିଶେଷତ୍ୱ ବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟତା ଏବଂ କବିତାର କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟତା। ତେବେ ଏଇଠୁ ତମେ ମାନେ ଜାଣିଗଲ ଯେ କବିତାର ସ୍ୱରୂପ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେଉଁ ରୂପରେ ଗତି କରିଛି।
आउ हाँ लंग क्वेश्चन तुम निहाती भाव में 15 टारू जेकोसी 5टा को जो तुम दर्शाईदेल और बुझाईदेल निहाती भाव में तुम ठीक ठाक मार्क पाइब से कहीं भी ओरिड हम ना। तेबे एबे आम आलोचना करबा कवितार प्रकारभेद। कविता को दुई भाग में विभक्त करा जाए यथा तन्मय कविता ऑब्जेक्टिव पोएट्री, मनमय कविता सब्जेक्टिव पोएट्री। तन्मय कविता बा वस्तुनिष्ठ कविता कौन? जो कविता वस्तुगत वर्णना को प्राधान्य दे और जगत को यथायथ रूपे प्रकाश करे ताहाको वस्तुनिष्ठ बा तन्मय कविता कहा जाय थाए। एहाको नैर्व्यक्तिक भाबेरे वर्णना करा जाए। कवि एथिरे अहंतंत्री नुहे, कौनसी वस्तु कहानी बा चरित्र एहार मुख्य उपादान होता। तेबे पिले बुझीपार कि तन्मय कविता बा ऑब्जेक्टिव टाइप कविता क्या कहा जाए। तन्मय काव्य भाव में महाकाव्य, काव्य, मंगल काव्य, गाथा काव्य इत्यादि को बुझाए। मात्र तन्मय कविता जदिओ व्यापक दृष्टिकोण रे समस्त को बुझाए तथापि एहाको आमे निम्नोक्त भाव में विचार करिपरिबा यथा जोटा कि गाथा कविता, जोटा बालाड, रूपक कविता, आलिजियोली, नीति कविता, डिडाक्टिक, व्यंग कविता, सात्रे, लालिका, पारोडी, लिपि कविता और नानाबाह्य गीत। तेबे प्रथमे आलोचना करिबा कि आमे गाथा कविता कौन। तेबे गाथा कविता बालाड शब्दटी फरासी बालेर शब्द रु आसीछि। मन रख बालाड शब्दटी कोठु आछि। एहार अर्थ नृत्य बा नाच। प्राचीन काल रे नृत्य सहयोग रे जो गीतिमय कविता रचित हेउथला ताहाको गाथा बा बालाड कहा जाउथला। गाथा कविता कौनसी एक शाखा बा कहानी को नहीं नैर्व्यक्तिक भाव में रचित हुए और कहानीर जटिलता न थाए। एकक कहानीटी सरल और सावलील भाव में वर्णित हुए। यह साधारणतः गोटे छंदरे और गोटे वृत्तरे मध्य लिखा जाए है। तेबे जानी रखिलो कि आमे गाथा कविता क्या कहवा अर्थात जो कवितार कौन थी आगुरी जेहेतु कविता द्वारा गान होता जेहेतु गीतिमयता थे नृत्य सहित सामिल हो जाऊला से गाइबा समय जो आम अंग भंगी सब चालना करूँ नाचुले कहला गाथा कविता। तो पिले आज क्लास रे आम देखिले कविता क्या कहुए, कवितार संज्ञा कौन, स्वरूप कौन और तार केतोटी भाव में प्रकारभेद होती प्रकार भेद भितर आम प्रथम आलोचना कले गाथा कविता जोटा हूँ तुम कौन ना मनमय कविता भितर जाऊे। तेज नेक्स्ट क्लास रे आम आलोचना करबा यही प्रकार भेद आहरी विशद वर्णना। से भिडियोटी भल लगी भिडियो को लाइक करदेव, सांग सहित जिते पार्छ से सेयार करदेव और चैनल को जदि एजा सब्सक्राइब करना निहाती भाव में सब्सक्राइब कर रखी देखा आ गोटे नुआ क्लास रे नुआ टॉपिक सहित नुआ आलोचना सहित से पर्यंत मते विदाय दिंतु। रही जय जगन्नाथ, वंदे उत्कल जननी।